Good! Diba? Tira! Nice shot! Good! Buti nakakayoko ka pa. Nice shot, Tris! Aber. Nice pass. No good. Pa. Manat. Manat. Basket! 2-0. Nice, Kuya Carlo. All two. Ano yan? Panat! Sige! Panat! Nice shot, 4-2. Good, basket. 6-2. Mga anong oras pa yan? Di ba baboy po pumapasok? Nice D! Baba! Ay, grabe naman yun. Grabe yun, Gia. Gia. Di ka pa pumito, end 1 yun eh, end 1. Basket, 8-4. Tira. Bang bang. Lakas. Nice shot. Basket. 8-6. Tira. Ngat. Alley-oop mo! Hindi nga alley-oop eh. Tira! Tira na yun. Ay, tumira Leonard. Baba, yun na. Bas. Alley-oop na yun. Ang ganda na highlight ko. Binitawan mo sa area yun eh. Nagtiting ka. Wala pa tulog eh.
Nice shot, Nard. Baba. Paano? 6 minutes. Eight, 6. Nice. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Sayang, di binato. Huli sana. Baba! Ayun o! Nice pass! Tayo naman, rep! Ganda na turnaround! Banat! Teka, laban. Okay. Banat! Lakas! Yan na, nakuha ang pinsan. Nice take! Tapik! Same ball! Foreign ni up! Yun! Pumasok din! Kaya maya pa yan. Basket! Ulit! Basket! 10-8! Anat! Tres! Lakas! Wipeg, Gor! Wala! Anat! Yun! Sayang! Lakas! Foul? Yan! Asia Carlo! Asia Carlo! Uy, sayang! Sikip! Tira, panglamang. Alaw. Nice score! All 10. All tayo, all 10. Ayun lang. Favorite spot ni Brian. Uwi daw Cavite si Renz eh. Hindi siya pwede ngayon. Si Glenn ata, umuwi na Caloocan eh. Sa anak mo eh. Oo, yun nga. Weekend ang schedule niya eh. Sa anak mo. Yun nga yung Madrid siya pwede. Sayang, pero okay lang. Ito maganda lawa sa yung maga. Oo nga eh. Kaya gusto ko ganito weekend sa may umaga para productive agad ang ano, Oo. ang araw mo. Basket! Tas ang maganda, pasok mo lang yun eh.
Di ba? Hindi ka sa bubble, dapat ka pagdating sa picture, pagod ka na. Single ka na eh. Uli! Dalawa. Ito na nakuha ko. Basket, ha? Ito na nakuha ko. Kilala ko yung, hindi naman kilala. Kumbaga nag-referee ako dito, tapos pinakilala sa akin yung may hawak ng schedule. Listen ko yun, ha? Wala na, rekta ko na yan. 12 minutes, di ba? Hindi na ako nag-21. Tapos kinausap ko yung may hawak ng schedule, kasi type mo yung pintos dito. Kuya, may available mo basket dito? Oo, pag umaga. 11 kasi practice ng volleyball. So yung 8 o'clock to 10 bakante. Naglaro kami 8 to 10 last week. Tapos ay maaga. Kaya naisip ko baka pwedeng 8:30 to 10:30. Pumayag naman yung wifi. Tama yun. Kasi 11 pa yung volleyball. Yung iba, minsan tatama rin pag umakon. Oo. Pero yung 8 o'clock. Ito, Kung- alis lang, 8:30 dito ko na. Hindi ka puyaters na tao. Good sa yun. Kasi alas 8, alas 9 pa lang, gising ka na eh. Diba? Hindi ka gaya pagka puyat ka, alas 12. Oo ka lang sa alas 8, pero gising mo ganung oras. Foul! Apat. Last 13 seconds na lang eh. Nakakalot na tuloy yung ano ko eh. Sige, depensa kayo. Score kayo sa kabila. Tira. Pass. Hello ba? Ganda eh. Yeah, pwede pa. Okay, depensa lang. God. Nice game. Nice game. Nice game.